පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015 මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙනියාය ආසනය වෙතයි අපි යොමු වන්නට සූදානම් වන්නේ. අනුව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 36532යි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 30024යි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 4070යි. ස්වාධීන කණ්ඩායම් දෙක ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 112යි. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 6508කින් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙනියාය ආසනය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. மாத்தறை மாவட்டம் தெரியாய தேர்தல் தொகுதிக்கான உத்தியோகபூர்வ முடிவுகள். ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு 36,532 வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது. ஐக்கிய தேசிய கட்சி பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 30,024. மக்கள் விடுதலை முன்னணி பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 4,070. 6,508 மேலதிக வாக்குகளினால் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு தெனியாய தேர்தல் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.